নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে শুরু করছি। আজ আমরা মাইসোর ভিজিট করতে বেরিয়েছি। কাল আমরা মাইসোর পৌঁছেছি। কাল আমরা মাইসোর প্যালেস দেখে দিয়েছি। মাইসোর প্যালেসের ভিডিও আসছে। আজ আমরা মাইসোর পুরো সাইট সিন ভিজিট করছি। চলো তোমাদেরকেও সাথে ঘুরে দেখাবো। সঙ্গে থাকো, সাথে থাকো। সাথে আমার দিদি, আমার বোন, এখানে আমার জামাইবাবু, আমার কর্তামশাই, সবাই মিলে আজকে আমরা মজা করবো সারাদিন। তোমাদেরকেও সাথে, এই যে আর এই সাথে আছে বোনের ছেলে। এদিকে দেখো অরিত্র। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা একটু ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। এরপর আবার আমরা যাত্রা শুরু করব। ये इस म्यूजियम का खासियत क्या है? मैडम ये सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम है। ये हमारा मैसूर में सबसे बड़ा फेमस है। सेलिब्रिटीज़ का स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, फिल्म एक्टर्स का पूरा बहुत बढ़िया रिव्यू के साथ अच्छा ये है। थैंक यू। जाके देखिए, अंदर कोई स्टैचू को टच नहीं करना। टच किया तो 10,000 रुपीज़ फाइन रहता है। कॉम्बो टिकट ले लो, आपको 20 रुपीज़ डिस्काउंट पड़ेगा। अच्छा है। थैंक यू। लेकिन अंदर में ये कैमरा अलाउ है? अलाउड है, अलाउड है। कैमरा का कोई चार्जेस नहीं रहता। कॉम्बो टिकट आइए, टिकट निकलता है। ओके ना, एक टिकट लेंगे तो हमको 60 रुपीज़ पड़ता है। दोनों टिकट एक साथ लेंगे तो 20 रुपीज़ पर एक डिस्काउंट होता है। ये और ये दोनों कॉम्बो लेंगे तो 120 रुपीज़ की जगह 100 रुपीज़ होता है डिस्काउंट। 20 रुपीज़ है ना, आज के डिस्काउंट होगी 100 रुपीज़ दोनों की आ जाता है। और दोनों की एक साथ खाना नहीं खाते। कॉम्बो पैक कितना का आता है? खाना ही अच्छा नहीं लगता बोल रहे हैं। उसका कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। পার টিকিট কত করে পড়ছে? 100 টাকা।
এবার আমরা যাচ্ছি চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির, ওখানে ঘুরে তারপর আমরা কিছু মিউজিয়াম ঘুরব। তো চলো প্রথমে মন্দিরটা ঘুরে আসি। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है और सिंगल लेडीज से बनाया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये हाँ। मतलब यहाँ का खासियत क्या है? ये पूरा रेत में बनाया हुआ सैंड म्यूजियम एक्चुअली समंदर के पास में एक बनाते हैं, इधर बहुत सारा सभी स्टेट्स का कल्चर के बारे में ऐसा ही बनाते हैं। सिंगल लेडी ने बनाया है। ठीक, हम लोग अंदर विजिट करते हैं। না আমার খুব মনে আছে আমরা ইয়েটা দেখিনি মাছ না কি বলছে টাইম লেগেছে বানাতে বলুন বললো না বুড়িটা বানাতে বানাতে, বললো না মহিলাটা বানাতে বানাতে বুড়ি হয়ে গেছে। ये वाला आउटर पार्ट का है। ये आउटर पार्ट का है। बड़ा हॉस्पिटल ये आप जलाएगा तो बाजू वाला फोटो বাবু চলে গেছে মিউজিয়াম নিয়ে ছোটগুলো দেখেছিস সবাই ফটো তুলে নিয়েছিল দেখুন সাদা ময়ূর আছে সাদা ময়ূর দেখুন এটা তো এটা আবার চকলেট কালার ওই যে ময়ূর অরিজিনাল হ্যাঁ এখানে আমরা এসেই দেখি দেখুন। তো বন্ধুরা, এবার আমরা এসেছি বৃন্দাবন গার্ডেন। সব শেষে আমরা বৃন্দাবন গার্ডেন এসেছি কারণ আমরা এখানে লাইটিং ফাউন্টেন দেখব, ওটা সন্ধে হলেই বেশি ভালো লাগে। তো চলো ভেতরে যাই আর দেখি।
তোমরা লাইটিং ফাউন্টেন দেখতে থাকো, আমরাও এটা দেখে এবার হোটেলে ফিরবো। আর ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, ফিরবো পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, নমস্কার।